मो आदर्श विद्यालय यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज आम पढ़ा इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 ए पैक्ड विथ द सन बहिर 9 नंबर चैप्टर व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी। तुमको ए स्टोरीटा अविश्वास लगिपे बट आई कैन टेल यू इट इज ट्रू। किंतु मु तुमको यह कहीपे जे एटा सत कथा बिकज आई हैव बीन टू पंबुपट्टी। कारण मु पंबुपट्टी जाइए ए विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल। जो विलेजटा जंगल रो गोटे साइड रो अच्छी धार रे अच्छी। इट इज ऑन ए क्लिफ एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक ए मोजी ग्रीन कार्पेट। आउ ए गाँटा गोटे पहाड़ उपर अच्छी आ साइड रे जिते भी जंगल अच्छी ता एमती जना पड़े जे ता चारिआडे गोटे ग्रीन कार्पेटा बिछा जाइए। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपुल इन द विलेज। से गाँव में बहुत प्रकार लोक अच्छा डार्क फेयर टॉल शॉर्ट से गोरा लोक अच्छा कला लोक अच्छा डेंगा लोक अच्छा आउ बुठी लोक अच्छा गेड़ा लोक अच्छा। दे स्पीक मेनी लैंग्वेजेस। सम ईट मीट सम डोंट। सम प्रे इन ए स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट अदर्स प्रे इन ए मॉस्क सम माइल्स अवे। से मैंने बहुत प्रकार भाषा कहती। किछि लोक सेठारे मांस खाती आउ किछि खाती नहीं। किछि लोक सेठारे मंदिर रे पूजा करती जंगल धार जो अच्छी मंदिर सेठारे आउ अन्य केतेक लोक टिके दूर रे जो मस्जिद अच्छी सेठारे पूजा करती। माय नेम इज प्रेम एंड आई लिव मेनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पंबुपट्टी। मो ना हो प्रेम आउ मु पंबुपट्टी बहुत दूरिया रे रुहे। आई हैड हार्ड अबाउट द विलेज। मु से गाँ बाबद शुणी बट आई हैड नेभर बीन देयर। किंतु मु सेठारे केबे मध्य जाई नथिली। देन लास्ट ईयर समथिंग टेरेबल हैपेन। किंतु गत वर्ष गोटे किसी एमती गोटे अघटन घटीगला। द पीपुल ऑफ माय ओन विलेज वेंट मैड। आम गाँव लोक मैंने पागल हो गले। फार फार अवे इन ए प्लेस दे हैव नेवर इवन बीन टू ए टेम्पल और मॉस्क हैड बीन बर्न डाउन एंड दे वेंट मैड। से माने केबे भी जो लोक मैंने कि केबे भी मंदिर जाई नथिले कि मस्जिद जाई नथिले से माने से सब को जाली देले एवं पागल हो गले। दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ वन अनदर। से माने निज निज मध्य कजिया करने को लगिले झगड़ा लगे लगिले माड़ लगे लगिले। सम हैड टू रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट। किछि लोकन को राति रे सेठारु घर छाड़ी चली जाबाको पड़िला। एंड एट 3 in the morning as I lay in my house half awake to the sounds of heat and violence there was a fire। जेतेबेले मु राति 3 टारे अधा चीकी शोइथिली से सब शब्द शुणिकी कोलाहल शुणिकी से टाइम रे निया लागला। मेनी हाउसेस वर बर्न डाउन इन द फायर वन ऑफ देम वाज माइन। आउ सही निया रे बहुत घर जलीगला एवं से मध्यरु मो घर मध्य थिला जहाँकि जलीगला। आई मैनेज टू ग्रैब ए फ्यू क्लॉथ्स सम कॉइन्स माय लिटिल गणेशा स्टैच्यू एंड आई रैन फॉर ए डे एंड ए नाइट रेस्टिंग व्हेरेवर माय लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर। मु किसी कपड़ा किसी टंका एवं मोर छोट गणेश मूर्ति सेठार धरी पारिबार सक्षम हेली एवं दिन सारा राति सारा केवल धाइली। आउ यही समय पर्यंत धाइली कि जो समय पर्यंत मोर गोड़ हाथ न पेन होइछि। आउ पेन रे मु जेतेबेले थकी गले सेतेबेले मु बसी पड़ली। आई जम्प्ड ऑन ए ट्रेन देन ऑन ए बस नो टिकेट्स नेवर माइंड एवरीवन सेम्ड टू बी रनिंग। मु ट्रेन रे चढ़िली तापर गोटे बस रे चढ़िली। मो पाखरे टिकेट मध्य नथिला किंतु कोनोसी कथा नहीं समस्ते केवल धाउथिले। फाइनाली आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबुपट्टी। आउ शेष में मु निजको पंबुपट्टी रे पाइली। एंड आई सॉ सम विलेजर्स गैदर्ड नियर ए वेल। आ मु देखिली जे गाँव केतेक लोक गाँव गोटे कूआ पाखरे छिड़ा होचंती। आई रैन टू देम। मु सेमानक पाखक गली। एंड बिफोर आई कुड से ए थिंग आई फेंटेड। आउ मु सेमानक किछि कहबा पूर्व मु सेठारे बेहोश हो गली। व्हेन आई ओपन माय आईज जेतेबेले मु मोर आखि खोलिली I saw an old man with white hair, white beard and shining black eyes bending over me। जेतेबेले मो आखि खोलली सेतेबेले मो गोटे बुढ़ा लोकन को देखिली जहार बाल पाची थिला एवं दाढ़ी मध्य पाची थिला और तांको आखिटा चमकुथिला और से मते देखुथिले। For the next few days he looked after me, putting food in my mouth and bringing me sweet cool water from the stream। आउ तापर किसी दिन पर्यंत से मोर जत्न नेली। मो पार्टी से खुआई देउथिले
ମୋତେ ମିଠା ଦେଉଥିଲେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ପାଣିକୁ କି ସେ ଝରଣାରୁ ଆଣୁଥିଲେ। ହି ରବ୍ଡ ମାଇ ଫିଟ୍ ଜେଣ୍ଟଲି ଆଣ୍ଡ ମେଡ୍ ଦ ପେନ୍ ଗୋ ଆୱେ। ଆଉ ସେ ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତ ଚିପି ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ଦେହର ଦରଜ ସବୁ କମିଯାଉଥିଲା। ନାଇବର୍ସ, ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର୍ସ, ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କେମ୍ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ମି। ପାଖରେ ଥିବା ପଡ଼ୋଶୀମାନେ, ଅଜଣା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଟେଲ୍ ମି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ଆଇ ସେଡ୍ ଟୁ ହିମ୍ ୱାନ୍ ଡେ। ମୁଁ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ, ମୋତେ କୁହ ଜେଜେବାପା, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ନେଭର୍ ବିନ୍ ସମ୍ ପିପୁଲ୍ ଲାଇକ୍ ଦ ଭିଲେଜର୍ସ ହିୟର୍। ଇନ୍ ମାଇ ଭିଲେଜ୍ ପିପୁଲ୍ ଫାଇଟ୍ ୱିଥ୍ those who pray to another god, but here this seems a very strange place. ଆଉ ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଲୋକ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେଠାରେ ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତି। ପ୍ରେମ୍, replied the old man, I will tell you the story of Pumpatti. You can take this story back to your village. Maybe it will heal some of its wounds and dry some of its sores. ପ୍ରେମକୁ ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପମ୍ପପଟ୍ଟିର ଗୋଟିଏ ଗପକୁ ତୁମେ ତୁମ ଗାଁକୁ ନେଇଯାଇପାର, ଆଉ ହୁଏତ ଏ ଗପଟା ତୁମର କିଛି କ୍ଷତଟା ପୂରଣ କରିଦେଇପାରେ। ଓ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ଆଇ ସେଡ୍ anxiously, don't say that. What I have seen in my village makes me burn with shame. I never want to go back there. ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ସେ କଥା ମୋତେ କୁହନି ଆଉ। ମୁଁ ମୋ ଗାଁରେ ଯାହା ବି ଦେଖିଛି ମୋତେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଗାଁକୁ କେବେ ବି ଯିବାକୁ ଚାହେଁନା। ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହ୍ୱାଇ ୟୁ ମଷ୍ଟ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍, ହି ସେଡ୍ ଇନ୍ ଏ ସଫ୍ଟ ଭଏସ୍। ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ତାଙ୍କ ସଫ୍ଟ ଭଏସ୍ରେ କହିଲେ ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ତୁମ ଗାଁକୁ ଯିବା କଥା। ଆଇ କେପ୍ଟ କ୍ୱାଇଟ୍, ମୁଁ ଶାନ୍ତ ରହିଲି। ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆର୍ଗ୍ୟୁ ୱିଥ୍ ହିମ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ହିୟର୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିଟା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି। It happened a long time ago, he began. ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗପଟା ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣାଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। So long ago that there were no schools and no teachers. ଆଉ ଏଇଟା ଏତେ ପୁରୁଣା କଥା ଯେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା କି ଟିଚର ମାନେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। Children lived in caves with their parents and helped them to collect fruit and berries from the forest. ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳମୂଳ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। At that time there were no tigers or panthers or elephants in ପମ୍ପପଟ୍ଟି ଫରେଷ୍ଟ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପମ୍ପପଟ୍ଟିର ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ବାଘ ନଥିଲେ, କି ଚିତାବାଘ ନଥିଲେ, କି ହାତୀ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। There were only reptiles. ସେଠାରେ ଖାଲି ସରୀସୃପ ଥିଲେ। Many kinds of reptiles. ବହୁତଟି ପ୍ରକାର ସରୀସୃପ ଥିଲେ। Reptile କହିଲେ ହେଲା ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ମାଟି ଉପରେ ଭରା ଦେଇକି ଚାଲନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ reptile କୁହାଯାଏ। And you know that a reptile has scale on its body and it lay eggs. Reptile ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। Every month the reptiles of Pumpupatti had a big meeting. ଆଉ ପ୍ରତି ମାସରେ reptile ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା ପମ୍ପପଟ୍ଟିର ଜଙ୍ଗଲରେ। Everyone came, the pretty excited snakes, the slow thoughtful tortoises, the clever quick lizards, and the moody crocodiles grumpy because they were out of water. ଆଉ ସେ ମିଟିଂକୁ ସାପମାନେ ଆସୁଥିଲେ, କଇଁଛମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଲିଜାର୍ଡମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ। The president of this meeting was makara. ଆଉ ସେ ମିଟିଂର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା makara, the biggest crocodile of the forest. ମକାରା ଥିଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର। All the animals thought he was very important. ଆଉ ସବୁ ଜୀବମାନେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ, ଏହା ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ। When someone is strong and powerful, you know it's difficult not to go along with what he says or does. ଆଉ ଏଇଟାର ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବଳଶାଳୀ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯିବା ବା ତାଙ୍କ କଥାରେ ହଁ ନ ଭରିବା କେମିତି ଗୋଟିଏ କାଠିକର ପାଠ। Now one day a strange thing happened. ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଅଜୀବ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଘଟଣାଟିଏ ଘଟିଲା। It was a week before one of the monthly meetings. ଆଉ ଏଇ ଘଟଣାଟା ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଥଲି ମିଟିଂ ବସେ, ମାସିକ ମିଟିଂଟା ବସେ, ତାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଆଗରୁ। Makara sent a letter to the tortoises. ମକାରା
कईछ मानक गोटे चिठीटे लिखिला आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग आउ से चिठी से लिखिला जे सेमानकु मीटिंग को आसीबा दरकार नहीं आहिस्ते द बिग ओल्ड स्टार टॉर्टॉइस with black and yellow pictures on his shell was very angry ଆଉ आहिस्ते जे के थिला टॉर्टॉइस मानक मुखिया ता पेठी रे येलो कलर रो स्टार मार्क करा जायथिला आ से बेसी रागी गला ए कथा सुनी कि व्हाट डज दिस मीन ही शाउटेड से चिल्ले की कहला जे यार अर्थ कोन हाउ डेयर दे से मानकर साहस की परि हला बट नॉट वन ऑफ द टॉर्टॉइसेस हैड द करेज टू अटेंड द मीटिंग किंतु कौनसी गोटे कईछर मध्य साहस है ना जे से माने जाई कि मीटिंग रे बसिबे दे वर सो फ्यू द अदर्स सो मेनी से माने थिले कम आउ अन्य माने समस्त अधिक बिफोर द मीटिंग द जायंट मकारा पॉलिश्ड हिज टीथ विथ द रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री बाय द रिवर टिल दे स्पार्कल्ड आउ से मीटिंग बसिया पूर्व मकारा जे कि थिला से मीटिंग रो हेड से तार दांत को सफा कला गोटे लाल फूल रे आउ एते से पर्यंत सफा कला जे पर्यंत कि ता दांत चमकी न उठिछि एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस समस्ते तांको मीटिंग जो बसे से स्थान रे ताको अपेक्षा कर बसले ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हे बिगिन तापर मकारा आरंभ कला भाई और भौणी माने ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटीफुल किंग कोब्रास स्टॉप टॉकिंग तापर समस्ते चुप हो गले आउ एपरि कि बड़ किंग कोब्रा मध्य तार हिस करबा साउंडटा बंद कर देला मकारा कंटिन्यूड हिज स्पीच तापर मकारा तार स्पीचटा कंटिन्यू कला आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टॉर्टॉइसेस मु भाबी छी जे मु स्थिर करछि जे हमर कईछ मानकर किसी दरकार नहीं आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे मु समानको कहि दै छी जे समानकर आज आसीबा दरकार नहीं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कैन यू टेल मी व्हाई वी डोंट लाइक द टॉर्टॉइसेस भाई और भौणी माने तुम कहि पारिबो कि जे आमको काहे कि टॉर्टॉइस मानकर दरकार नहीं कईछ मानकर दरकार नहीं ए जंगल रे द रेप्टाइल्स लुक्ड दिस वे एंड दैट सबु रेप्टाइल सबु सरीसृप माने या साइड देखबा को लागिले दे फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल सेमानको किछि ठीक लागिला नहीं द स्नेक्स हिस्ड एंशियसली तापरे स्नेक्स माने एंशियसली हिस करबा को लागिले द लिजर्ड्स रेगल्ड देयर टेल्स एंडुआ माने तांको लांज हलाबा को लागिले द क्रोकोडाइल्स ओपन्ड देयर जॉज इवन वाइडर आ क्रोकोडाइल माने तांको मुह को आहुरी चौड़ा करके करबा को लागिले बट सैड वन लिटिल लिजर्ड किंतु बोली कि गोटे छोट लिजर्ड टे कहला नो बट्स शाउटेड मकारा किंतु फिंतु किछि नहीं बोली कि मकारा कहला देयर वाज साइलेंस तापर समस्त चुप पड़ी गेले आई थिंक सैड ए बेबी क्रोकोडाइल तापर छोट कुम्भीर टे कहला जे मु भाबुछि जे नो आई थिंक स्क्रीम्ड मकारा सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्री अबव हिम रेन डाउन ना मु किछि भाबुछि एटा के कहबा दरकार नहीं बोली कि मकारा जेमति चिल्ले की कहला से समय रे गछरे थिबा गोटे फल पड़ी गला आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज टू स्पीक और तापर कहार मध्य साहस हला नहीं मकारा को कहबा पई मकारा क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड शोड ए फ्यू मोर टीथ तापर मकारा करके ता कंठ को सफा कला एवं तापर पुणी तार केतरा दांत देखैला वेल ही सेड ठीक अछि बोली के से कहला आई विल टेल यू व्हाई वी डोंट लाइक द टॉर्टॉइसेस मु तुमको कहबी जे हमर कईछ मानकर काहे की दरकार नहीं दे आर सो स्लो सो स्टूपिड दे इवन कैरी देयर हाउसेस ऑन देयर बैक्स से माने बहुत स्लो बहुत बोका और से माने निज घर को निज पिठी रे बोही के चलंती हु एवर हार्ड ऑफ सच स्टूपिड थिंग के केबे एमती कथा सुनिछो भोकुआ कथा सुनिछो नाउ यू लिजर्ड्स यू लिव इन ट्रीज वुड यू एवर कैरी ए ट्री ऑन योर बैक आउ एबे एंडो माने तुमे कह तो तुमे तो गछरे रह तुमे केबे गछ को निज पिठी रे बोही के चलिबो कि वुड यू चलिबो तुमे करिबो कि सेमती स्मॉल फ्राइटेंड वॉइसेस आंसर टुगेदर नो वी वुड नॉट बट तापरे समस्ते डरे की कहले जे ना आमे तो एमती करबोनी किंतु बोली कि कहले नो बट्स नाउ लिसन किंतु फिंतु किछि नै एबे सुनो बोली कि मकारा कहला आई हैव टोल्ड द टॉर्टॉइसेस दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंपपट्टी मु सेमाननको कहि देछि जे सेमाने पंपपट्टी रो बाहर को पलेबे व्हेन दे गो जेतेबेले सेमाने जिबे वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग मोर फूड मोर वाटर मोर स्पेस सेमाने जेतेबेले ए जगह छाड़ी के पलेबे आ पाखरे बहुत खाद्य हबो
ଆହୁରି ପାଣି ଥିବ ଆମ ପାଖରେ ପିଇବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ଜାଗା ମଧ୍ୟ ରହିବ। I want them out by tomorrow. ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଯେ ସେମାନେ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରୁ ବାହାରିଯିବେ। But because they are such slow coats, I have given them 1 week. ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସ୍ଲୋ ଚାଲନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ସମୟ ଦେଇଛି। By next Tuesday, we won't have a single tortoise left in this jungle. ଆଉ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କଇଁଛ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। And by the following Tuesday, they were all gone. ଆଉ ତା ପର ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ। At first the animals were sad. ପ୍ରଥମେ ସବୁ ପଶୁଜନ୍ତୁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ। But then they realized that what makara had said was true. ତାପରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମକାରା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଏବଂ ଯାହା କହିଲା ସବୁ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା। There was more food, more water and more space for them. ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କଇଁଛମାନେ ଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲା, ଅଧିକ ପାଣି ମିଳିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। But soon a strange smell began to fill the forest. କିନ୍ତୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ଗନ୍ଧଟା ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। It was the smell of rotting fruit on the ground, rotting animals in the river. ଆଉ ଏ ଗନ୍ଧଟା ଥିଲା ପଚାସଢ଼ା ଫଳମୂଳର ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଗନ୍ଧ। This was what the tortoise used to eat. ଆଉ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କଇଁଛମାନେ ଖାଇଦେଉଥିଲେ। And even makara had to go about hiding his nose with his big claws. ଆଉ ଗନ୍ଧ ଏପରି ଭାବରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମକାରାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ ତା ନାକକୁ ଛେକିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। A month passed by and then the same thing happened. ଗୋଟିଏ ମାସ ଅତିକ୍ରମ କଲା ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। All over again. ସେ ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ଘଟିଲା। But this time it was the snakes. ଆଉ ଏହି ସମୟ ଥିଲା ସାପମାନଙ୍କ ପାଇଁ। Makara wrote them one of his letter. ମକାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିଲା। They were to leave the forest and since they could move fast, they had to go in a day. ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଚିଠିରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଜଲ୍ଦି ଚାଲିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି କୁହାଗଲା। Naga, the head of the snakes. ନାଗା ଯିଏକି ସାପମାନଙ୍କର ମୁଖିଆ ଥିଲା, pleaded for more time. ସେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ମାଗିଲା। But Makara would not give in. କିନ୍ତୁ ମକରା ତାହା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। At the meeting, he silenced the others, the lizards and crocodiles, with even louder shouts and threats. Snakes are slimy, he said, and they make funny noises. ତାପରେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ବସେ ସେଠାରେ ସେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଦେଲା। ଏଣ୍ଡୁଅମାନଙ୍କୁ, କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଦେଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ସ୍ନେକ୍ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପତଳା, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଜୀବ ସବୁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ହିସ୍ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ହୁ ୱାଣ୍ଟସ୍ ସଚ୍ ୱେର୍ଡ କ୍ରିଏଚର୍ସ ଆରାଉଣ୍ଡ, କିଏ ବା ଏମିତି ଅଜୀବ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଚାହିଁବ। ଏଗେନ୍ no one dared to disagree with Makara and so the snakes left. ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ତା କଥାରେ ଅମାନ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ସାପ ଚାଲିଗଲେ। For a while the animals of the forest were happy because they had been a little afraid of the snakes. ସମସ୍ତେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ସାପମାନଙ୍କୁ। You never knew when one of them might lose his temper and spite some venom at you. ତୁମେ ତ ଜାଣିନାହଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବେ କିଏ ରାଗିଯିବ ଆଉ ତୁମ ଉପରେ ବିଷ ଟିକେ ଢାଳିଦେବ। And it took only a little poison to kill you. ଆଉ ଟିକିଏ ବିଷରେ ତୁମେ ପୁରା ମରିଯିବ। A few weeks passed and the animals of the forest looked tired and fed up. The rats, now that there were no snakes to eat them, the rats had taken over the forest. ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ସାପ ନଥିଲେ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୂଷାମାନେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଫେଲି ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଠିକ୍ ଚାଲିଲା କିନ୍ତୁ ସାପମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୂଷାମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଫେଲି ଯାଇଥିଲେ। And they were having a wonderful time. ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ। They were everywhere. ସେମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଥିଲେ। On the trees, in the grass, in the bushes, on the ground. ସେମାନେ ଗଛରେ ଥିଲେ, ଘାସ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ବୁଦା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। They ate up the eggs of the lizard and crocodiles. ସେମାନେ ଏଣ୍ଡୁଅ ଏବଂ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେଉଥିଲେ।
देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर आउ से वर्ष कौन सी छुआ जन्म हो नथिले मकारास ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड अप आउ मकारार निजर अंडा मध्य से माने खाई देथिले देन मकारा हैड ए ग्रेट आइडिया तापरे मकारा गोटे भल उपाय चिंता कला ही कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स एंड सेड तापरे से कुंभीर माननकु डाकिला एवं गोटे मीटिंग बसैला आ कहला वुड नॉट इट बी वंडरफुल इफ विथ द क्रोकोडाइल्स कुड हैव द होल जंगल फॉर आवरसेल्व्स आउ एमती कले केमती हेबो जे सारा जंगलटा केवल कुंभीर माननक होई रहिबो नो वन बट अस केही नुहे केवल आमे these lizards now just look at them they have the strangest habit and some of them even change color आउ ए लिजार्ड माननकु देखो तो से माने केमती अजीब देखा जानती आ से मानकर गोटे अजीब अभ्यास अछि से माने निजर कलर चेंज कर दियंती हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज ग्रीन वन मिनिट रेड द नेक्स्ट आउ आमे केमती जण को विश्वास करबा जे एबे से सबुज दिसछि आउ अन्य टिके गले से लाल होई जिवो लेट्स गेट रिड ऑफ देम चलो एमाननको सब तोड़िबा बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्कैर्ड ऑफ मकारा आउ एबे सब कुंभीर माने मकारा को डरिबा को लागिले सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड तापर सब कुंभीर माने मकारा को डरि गले एवं ता हां रे हां बोलले आउ ताली मारले मकारा वाज प्लीज्ड मकारा खुशी हो गला द लिजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट आउ एंडुआ माने सब जंगल छाड़ी के पड़ले सम विथ देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स आउ किछि एंडुआ मानकर तांको छुआ माने तांको पिठी ऊपर बसिकी पल्लेले बट नाउ व्हेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल्स ऑफ पंबुपट्टी ऑल काइंड्स ऑफ ऑफुल थिंग्स बिगन टू हैपन एबे जेहेतु जंगल रे केही मध्य नाहंती अन्य पशु जंतु एही सब समय कुंभीर मानक पय भलो हेबा कथा किंतु जंगल रे सब अजीब घटना मान घटिबा को लागिला टू बिगिन विथ द रैट्स ग्रू बोल्डर बाय द डे they became so fearless that they jumped and turned somersaults on the crocodile's back आउ आरंभ करबा जदी कहबा ताहेले जो मूसा माने से माने बहुत बड़ हो जायतिले आ से माने एते निर्भय हो जायतिले जे से माने कुंभीर रो तार पछपटे डेबा आरंभ कले एंड देयर वर सो मेनी फ्रॉग्स आउ जंगल रे बहुत बेंग हो जायतिले they seemed to be growing larger आउ बेंग माने मध्य बहुत बड़ बड़ हो जायतिले and there was no one to eat them but the crocodiles आउ सेठारे केही मध्य नथिले खाइबा पय केवल कुंभीर माने these huge frogs began to eat the baby crocodile आउ से जो बड़ बड़ बेंग माने छोट छोट कुंभीर मानन को खाइबा को लागिले से माने एते बड़ हो जायतिले जे and the insects now that the lizards were gone जंगल रे कीटपतंग सब बढ़ी जायतिले कारण सेठारे एंडो माने नथिले देयर वर मिलियंस ऑफ देम आ सेठारे मिलियन कीटपतंग हो जायतिले ग्रोइंग बिगर एंड नेस्टियर बाय द डे से माने दिन को दिन बहुत बढ़ी बारे लागुतिले इट वाज ए टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल आ एटा थिला कुंभीर मानक पय भयंकर समय दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम आ से माने बुझी पार नथिले जे से मानकर खुशी रे जंगल को कोन हो जायछि Then one day a squeaky little voice peeped up at one of their meeting. We know why the forest has gone crazy, don't we? आओ गोटे मीटिंग रे गोटे स्क्वेकी भॉइस गोटे छोट शब्द स्वर रे जणे कहला जे आमे जानू ना हो कि जे जंगल को कोन होइछि सडनली एवरीवन वाज साइलेंट और सडनली समस्त साइलेंट हो गले दे लुक्ड एट मकारा fearfully से माने समस्त मकारा को भय रे देखिले बट टू देयर सरप्राइज ही लुक्ड नर्वस आ से मानन को देखि के सब मकारा नर्वस हो गला he shook a rat off his tail and asked the small crocodile से ता लांजरे थिबा गोटे छोटो मसा को लांज हले कि घोड़े देला एवं तापरे से छोटो क्रोकोडाइल को पजला व्हाई लिटिल फेलो काहे कि छोटो कुंभीर कह ए टॉल बिगन विथ द टॉट आ ए सब आरंभ होइचे टॉर्टॉइस मानक ठारो ओके ओके सेड मकारा ठीक अछि बोली कि मकारा कहला देयर्स नो नीड टू टॉक सो मच आ एबे किसी बहुत कहबार दरकार नहीं मकारा डिड नॉट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग आ मकारा यह चाहू नथिला जे से निजे निजर भूलटा स्वीकार करो बट इट डिड नॉट मैटर किंतु यह किसी कथा नुहे ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वाज नॉट ऑल दैट स्ट्रांग और पावरफुल और ऑलवेज राइट they sent urgent message all over the place for the tortoise snakes
and lizards to come back to Pampupatti. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ସେ ମକାରାଟା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ କି ପାୱାରଫୁଲ୍ ନୁହେଁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ସବୁ କଇଁଛମାନଙ୍କୁ, ସାପମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏଣ୍ଡୋମାନଙ୍କୁ ପମ୍ବୁପଟ୍ଟିର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିୟତା ଦେଲେ। And what a great day it was when these creatures came back, family after family, with their little ones on their backs or straggling behind, shouting at their parents to wait for them. ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଥିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ପରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ସବୁ ଫେରୁଥିଲେ, ଆଉ କିଏ ତା ମା ବାପାଙ୍କ ପିଠିରେ ବସିକି ଆସୁଥିଲା, ଆଉ କିଏ ଛୁଆମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ରହିଯାଅ, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ରହିଯାଅ ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ। In 2 months the forest was back to normal. 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଯେମିତି ଥିଲା ଆଗରୁ ସେମିତି ହୋଇଗଲା। The rats disappeared, ସବୁ ମୂଷା ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ, and the insects, କୀଟପତଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ, and the smell, ଆଉ ସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ, and the world finally went back to its familiar old self. ଆଉ ତାପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲଟା ପୂର୍ବ ପରି ହୋଇଗଲା। Well, Prem, said the old man, have you fallen asleep? Did my story send you off to the dreamland? ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ା ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରେମକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରେମ, ମୋ ଗପଟା କ'ଣ ତୋତେ ନିଦ୍ରା ଆଣିଦେଲା? Did my story send you off to the dreamland? ତୁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଦେଉଥିଲୁ? I shook my head. No grandfather, I was just thinking maybe it's time to wend back to my own village because I have a story to tell them. But what if they don't listen to me? ଆଉ ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇକି କହିଲି ଯେ ନା, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଭାବୁଛି ଯେ ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ମୋ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିବାର, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗପ କହିବି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ସେମାନେ ମୋର ଗପ ନ ଶୁଣିବେ? We can only keep at it, my son. Tell these stories again and again to more and more people. ଆମେ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଏ ଗପଟା ବାରମ୍ବାର କହିବା, ବହୁତରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା। Some of them may laugh at you or say your stories are not true. ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଲୋକ ତୁମ ଉପରେ ହସିବେ, ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ତୁମକୁ କହିବେ ଯେ ଏଇଟା ସବୁ ସତ କଥା ନୁହେଁ। But they may remember them one day and understand that each of us has a place in this strange funny world of ours. ଆଉ ସେମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଇ ଗପକୁ ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି ଏହି ପୃଥିବୀରେ। ଏଠାରେ ଆମର ପାଠଟି ସରିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।